Hi po da guys! May balik na pata sa itong vlog. So, ato na yung reviewhan niya akong phone case. So, bago din na ako nga phone case. So, story pa na for the go! Yan guys. So, ato na itong review natin guys. So, ato siyang review. Let's go. Kanina akong before nga phone case. O, ako ang phone case na bago. Then, sorry guys, ang voice guys ha. Medyo napaga makog ko guys. Asa Bisaya, inari yun eh. So, ato na limpian-limpian. Wala pa tayo pagtupas-tupas. Let's go. Tapos, crushing. So, kana di akong gigamit nga mo rin siya perfume, guys. Pero di na siya perfume. Magkuha sa tag lotion. Yes, lotion. Ato lang tryan kung muga na ba. So, ganina di ay guys. Sorry kayo na ako guys. Kaya wala magod ako na vlog ang phone case, guys. So, yan. Kanawa pa nakasubscribe dala. Subscribe na mo. Sige, for the blessings of Lord. Para ni sa blessings for Lord, guys. So, kana di ay na istorya pa ta. Let's go. Yan, di pa din ko siya. Let's go. So, brush it. Sorry guys, guys ha, boy. So, yan, viewing. So, kita pa na wala naka-follow, like, and share. At sa trapuhan, guys. Hala, excited na ko. Papanin ako na try before di sa itrapuhan para mamala po dili kada tong cellphone nya bang ma-mute atong cellphone. Wow. Yan, good. Yan guys, so ita, let's go. Yan, akong phone case and then my new phone case. Yeah, viewing patana guys. Pasensya na kayo. Yan, let's go. Mara na. Wow, kapilingon yan, guys. So, bye na, guys. See you to my next vlog. Da-da-da-da.